guys, so yung palisdaan namin ito sa Anchorage. Yan o guys, so yan ang ano ito guys, so dyan sa ilalim guys, so yan o, marami guys, oh guys, oh ang dami, bira-bira. Yan, dyan lang dami guys, oh wala na naman yan mga isda guys. Okay guys, thank you. Ito mayroon naman oh guys, oh ayan oh guys, alumahan guys, oh sa ilalim, alumahan. Ayan, oh. Marami sa bira-bira, dami nila. Mga alumahan. Bye bye.